Amen. A little quiet today, but that's good. A mí no me gusta mucho bullicio. I'm just kidding. Amen. We're happy to be here this afternoon. Amen. Giving priority to the Lord. Amen. Estamos contentos de estar aquí en este día dándole prioridad a Dios. And I'm still trying to I'm still trying to get comfortable because after playing the piano and then making a mistake on a few songs, I have to kind of like settle myself. Todavía me estoy poniendo cómodo después de tocar el piano y hacer algunos errores, pues todavía me estoy como ubicando. Los entendidos entenderán los errores que yo hice hoy. Those who have a good ear probably would know the mistakes I've made today. Amen. Pero estamos aquí giving glory to the Lord. Amen. But we are here giving glory to God. And so we're going to continue in the topic that we started this month. So vamos a continuar en el tema de este mes. And the topic this afternoon is building correctly. Y el tópico de esta tarde es edificando correctamente. Because when you start building the wrong way, Porque cuando comenzamos a construir o edificar mal, things never end up correctly. entonces las cosas no salen bien. So I want to look at 1 Corinthians chapter 3. Entonces queremos considerar 1 de Corintios capítulo 3. And I'm going to read from verse 10 to 11 for now. Entonces vamos a leer los versos 10 y 11 por ahora. And the word of God says, by the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one that's already laid, which is Jesus Christ. 1 Corintios capítulo 3, los versos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yes. So as we look at 1 Corinthians chapter 3, So, mientras miramos 1 de Corintios capítulo 3, we see that the writer, he's using a metaphor of how to describe a building. vemos como el que escribe 1 de Corintios utiliza de una manera edificando o construyendo un edificio. Now, when Paul was there at the church of Corinth, Entonces, cuando Pablo se encuentra en la iglesia de Corintios, we see that Paul is mentioning a problem that was plaguing that church. vemos que Pablo habla de un problema que está sucediendo en la iglesia. And the believers there had been dividing themselves. Y los creyentes se estaban dividiendo. And they were aligning themselves behind certain preachers and evangelists. Y se estaban alineando a través de otros predicadores y maestros. And many would say, well, I belong in Paul's team. Y algunos decían, yo soy de Pablo. And others would say, well, I belong to Peter. Y otros, yo soy de Pedro. And then other people would say, well, I belong to Apollos. Y otros decían, yo de Apolo. So as a result, the fellowship of the church between one another, the church became fragmented. Entonces eso afectó a la iglesia. And not only affected the church, but it also affected the way they were witnessing to other people. Y también tuvo un efecto cómo ellos podían ser de testimonio a otros. And it's weird because this wasn't Paul's first rodeo, as we say. Y como se dice, esto no fue la primera iglesia que Pablo funda. Because Paul was already addressing this same problem since the beginning. Porque Pablo estaba dirigiendo este problema aún desde el comienzo. Because when we look at the book of Acts, Porque cuando miramos el libro de Hechos, when Paul was there establishing the church of Corinth, cuando Pablo estaba ahí estableciendo la iglesia, he actually lived there for at least a year and a half. él vivía ahí, estaba entre ellos
quizás por 1 año y medio. But after he left the church, Pero cuando él se fue de la iglesia, some of the Christians forgot about his teachings. entonces algunos de los creyentes se le olvidaron de su enseñanza. And many people were misapplying what the word would say. Y muchos estaban mal aplicando las enseñanzas. And this caused many problems. Y eso causó muchos problemas. And these issues within the church resulted into many bad issues. Y esto causó muchos asuntos entre la iglesia. And one of the things that it resulted in, there was a bad relationship between the church. Y causó malas relaciones entre uno y otro en la iglesia. There were also a sexual conduct that was going in the church. Sucedían cosas muy malas entre la iglesia. There were abuses in the worship that was going on. Habían abusos aún entre la adoración. And funny that I mentioned worship because this month and Thursdays we're studying concerning what worship really is. Y qué interesante que menciono la palabra adoración porque los jueves estamos aprendiendo lo que el verdadero adoración es. So please, if you can be here on Thursdays, make an effort to be here. So, si pueden estar aquí, por favor, háganlo. So, and another issue that was going on that was causing the problem is that people were rejecting Paul's apostleship. Y también estaban rechazando el apostolado de Pablo. But my intent today here is not so much to mention the problems that was going on in that church. Pero mi intento en esta mañana no es mencionar los problemas que había. So I'm simply implying that these are consequences or issues that should be addressed within the church. Pero lo que estoy aplicando es que son asuntos que afectan la iglesia. Especially when a foundation has already been laid, which is Jesus Christ. Especialmente cuando hay un fundamento, cual es Jesucristo. So the question is, who set the foundation? Entonces la pregunta es, ¿quién hizo el fundamento? Christ formed the foundation. Cristo fundó y es el fundamento. This is why we're here today, Por eso es que estamos aquí hoy día. because I believe that we're standing in a firm foundation. Porque yo creo con certeza que estamos parados en un fundamento firme. Can anybody believe it with me today? ¿Habrá alguien que lo cree Are conmigo? we standing on solid foundation? Estamos parados en un fundamento estable. So when we look at 1 Corinthians, Cuando miramos a Primera de Corintios, so the apostle is comparing the church of Corinth to a building. vemos como el apóstol Pablo está comparando la iglesia de Corintios con un edificio. And Paul is telling them, you are God's building. Y Pablo le está diciendo, tú eres el edificio de Dios. Now, Paul is not talking about just any ordinary building. Entonces Pablo no está hablando de cualquier edificio, He's comparing the church to a sanctuary where the Holy Spirit has taken residence. sino que lo está comparando con un santuario donde el Espíritu Santo es el dueño. So everyone who believes in Christ, Entonces todos que creen en Cristo, we together make up the temple of God. nosotros todos somos el templo de Dios. Now, since our topic today is building correctly, Entonces, como nuestro tópico del día es edificando correctamente, I want to emphasize that Paul felt a strong sense of responsibility quiero enfatizar que Pablo tenía un sentir de responsabilidad, of him explaining what his role was as an apostle. de él poder edificar correctamente y explicar su función como apóstol. Or we can also call it his function as a church planter. Y también podemos decirlo, alguien que pudo plantar una iglesia. Now we can see his objective very clearly when we look at Romans 15. Podemos ver su objetivo cuando miramos a Romanos capítulo 15. And he says, I always want to preach the good news in places Y él dice, yo siempre quiero predicar las buenas nuevas en lugares where people have never heard of Christ. donde la gente nunca ha escuchado de Cristo. Because I do not want to build on the word Porque yo no quiero edificar sobre la obra that someone else already started. que alguien ya comenzó. Isn't that interesting? Qué interesante. So imagine Paul driving down the street. Vamos a imaginarnos a Pablo manejando en las calles. He has
a Mercedes-Benz. y tiene un Mercedes-Benz And he's driving through the city of y Patterson. está manejando por la ciudad de Patterson. And he's going there for the first time. He's never been in Patterson in his life. Y él nunca estuvo en Patterson y va por primera vez. And Paul wants to see if the people there have ever heard of Christ. Y Pablo quiere ver si en Patterson se escuchó el mensaje de Cristo. And the next thing you know, he's seeing a church at pretty much in every other block in Patterson. Y él lo que se encuentra es una iglesia en cada esquina. So what is Paul going to do? Entonces, ¿qué Pablo va a hacer? He's going to run away. Él quizás se va a ir. Now pretend that Paul is driving in a city called Elmwood Park. Vamos a imaginar que Pablo ahora está manejando en un pueblo como Elmwood Park. He feels secure there, Y él se siente bien ahí, like I do. como yo me siento bien. And he goes around. Y él entonces maneja y da vueltas. He gets out of his car Y él sale de su auto. and he starts greeting people. Y él comienza a saludar a la And gente. he starts asking people, Y él comienza a preguntarle a la hey, gente, have you ever heard of Christ? ¿he escuchado de Cristo? And they probably will say, no, I never heard of Christ. Y quizás ellos les responden, no, nunca he escuchado de Cristo. And then Paul will start, introducing Christ to that person. Entonces Pablo comienza a presentar a Cristo a esa And persona. then the next thing you know, that stone is being placed there. Y de repente esa semilla se está sembrando. See, that's the way that many times we should think how we evangelize. Ese debe de ser de alcanzar a gente que nunca han escuchado de Cristo. Now, in the case in the church of Corinth, Ahora en la iglesia de Corintio, he is comparing the work that he is doing there as a wise builder. él está comparando la obra y el trabajo que está haciendo como un perito arquitecto, Yes, and that expert builder has already laid a foundation. donde ya hay un fundamento. Now, when we look at verses 10, Y cuando vemos el verso 10, he says, because of God's grace to me. y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado. Yes, I have laid the foundation like an expert builder. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. And then he says, but others are building on it. Y entonces dice, y otro edifica encima. But then he says, Entonces dice, but whoever is building on this foundation pero el que está sobre edificando must be very careful. debe de tener mucho cuidado. Very careful. Mucho cuidado. You know something? I truly believe that the teachers in this house Yo sinceramente creo que los maestros de esta and the casa pastors of this house, y los pastores de esta when casa, they're teaching the Word of God, cuando están enseñando la palabra de Dios, they're being very careful. están teniendo mucho cuidado. Very careful. Mucho cuidado. Because I believe that a word can bring life or death. Porque yo creo que una palabra trae vida o muerte. And I truly believe that this congregation here, Y yo creo que esta congregación, we're built on a solid foundation. nosotros estamos parados en un fundamento sólido. And the only thing that we're doing here, we're building upon that Y foundation. lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros estamos construyendo encima del fundamento. Now verse 11 says, for no one can lay any foundation other than the one that has already been laid. Y el verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Which is Jesus Christ. que cual es Jesucristo. So let's take a moment to talk about the foundation. Entonces vamos a tomar unos minutos de hablar del fundamento. I am no foundation expert. Yo no soy un experto en lo que es fundamento. Any questions about foundation can be led to Odalis here. He knows Cualquier about pregunta foundation. quizás le podemos preguntarle a Odalis. But when we look at Matthew chapter 16 Pero cuando miramos a Mateo capítulo 16, and verse 18, el verso 18, we see that Peter declares something that was revealed to him by the Holy Spirit. vemos como Pedro declara algo que se le fue revelado a través del Espíritu Santo. And when he declared that statement, Y cuando él hizo esa declaración, Jesus responded with another statement. Jesús le responde con otra dicho. And he says, I will build
my church. Y él les respondió, yo edificaré mi iglesia. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. So when Jesus died and rose from the dead, Cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos, he did exactly what he said he would do. él hizo lo que él dijo que iba a hacer. He built his church, Él edificó su iglesia and he has been building it ever since. y lo está haciendo desde la cruz. Now let's look at this statement, Dennis. Entonces vamos a mirar lo que él dijo. I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. So the first word of I will build my church Entonces la primera palabra de yo edificaré mi iglesia is the word I. es la palabra yo. Mhm. So this marks a unique position, Entonces esto marca una posición declaring that Jesus Christ is Lord. declarando que Jesús es el Señor. So we know that Jesus Christ is the rightful foundation of the church. Por eso sabemos que Él es el fundamento correcto de la It's iglesia. not me. No soy yo, It's not Dennis. no es It's Dennis, not Pastor Peter. no es el pastor Peter, Jesus Christ is the original foundation of the church. sino Jesucristo es el fundador original de la iglesia. Now let's look at the second part of that statement. Entonces vamos a mirar la segunda parte de lo que Él declara. It says, I will build. Dice, yo edificaré. So that word will build, Esa palabra yo edificaré it expresses his authority and his work. da a conocer su autoridad y su obra. And we see that in Matthew chapter 28. Y lo vemos en Mateo capítulo 28. So my question is, Entonces mi pregunta if es, the foundation has already been placed there, si el fundamento ya está, why do so many denominations exist in this world? ¿por qué hay tantas denominaciones en este mundo? Why do so many congregations want to create a wall of division between Christians? ¿Por qué en tantas congregaciones hay divisiones entre muchos cristianos? And that defragmentation that Paul witnessed Y eso fragmenta aún lo que Pablo pudo ver, is the same thing that we're actually seeing today. es lo que estamos viendo hoy día. And at times I feel that instead of churches uniting as one body, Y muchas veces pienso que aún las iglesias, en vez de estar unidas, we prefer to label ourselves. quizás lo que hacemos es ponernos etiquetas. Why? ¿Por qué? We're building upon a good foundation. Estamos edificando en un buen fundamento. So instead of promoting our denomination, Entonces, en vez de promover nuestra denominación, which is, by the way, it's building incorrectly, que es edificando incorrectamente, let's simply build according to the foundation that has already been given to us. vamos a edificar sobre el fundamento que ya ha sido establecido y dada a nosotros. So in other words, let's not brag about our church. En otras palabras, no nos vamos a jactar de nuestra iglesia Let's not brag about how many membership we have in our church. y cuántos miembros tenemos en la iglesia, Why don't we brag about Christ instead? sino vamos a jactarnos de Cristo, Because he is the main reason why we're here. porque Él es la razón por que nosotros estamos aquí. Now let's look at the statement again. Entonces vamos a mirar su declaración. I will build my. Yo edificaré mi. So that word my, Entonces esa palabra mi, he is indicating to whom the church belongs to. Él nos está dejando saber quién es el dueño de la iglesia. So why does the church belong to him? Entonces, ¿por qué la iglesia le pertenece a Él? Simply because he paid the ultimate price. Porque Él pagó el precio. And to prove it, Y para in probarlo, Acts chapter 20, en Hechos capítulo 20, it says, which I'm going to paraphrase, be very careful and watch over yourselves. dice, ten mucho cuidado y vélense a ustedes mismos And watch over the church. y también sobre la iglesia. And it says the Holy Spirit has made you its leaders. Y dice que el Espíritu Santo lo ha hecho los líderes. And then it continues to say, Y continúa diciendo, feed and care for the church of God. Alimenta y ten cuidado sobre la iglesia de Dios. And here is the key phrase here. Y aquí está el frase clave. He says, because he bought it with his own blood. Dice porque Él lo pagó el precio con su propia sangre.
He bought the church with his own blood. Él compró la iglesia con su propia sangre. So if Christ paid the price, Entonces, si Cristo pagó el precio, then the church, which is us, entonces la iglesia que somos nosotros, we belong to him. nosotros le pertenecemos a Él. He is the chief cornerstone. Él es la piedra principal del ángulo. It's not the Pope. No es el Papa, It's not Peter. no es Pedro, It's not Paul. no es Pablo. I don't know why so many churches call themselves St. Peter's Church. Yo no sé por qué las iglesias aún se llama la iglesia de Pedro. Why? ¿Por qué? The church belongs to Christ. Porque la iglesia pertenece a Cristo. He laid the foundation. Él es el fundamento. The church is built upon a foundation. Y la iglesia está construida sobre el fundamento. And that foundation was laid by the apostles and the prophets. Y ese fundamento fue fundado por los apóstoles y profetas. Yes, and Jesus Christ being the cornerstone. Y Jesucristo siendo la principal piedra del And ángulo. we see that in Ephesians chapter 2. Y lo vemos en Efesios capítulo 2. I just want to have a paraphrase again, right? So it says, from now on, you are no longer strangers, Y dice, desde ahora en adelante no son extranjeros, but you are citizens. pero son ciudadanos. You are citizens together with those who belong to God. Son ciudadanos con lo que le pertenecen a Dios. You belong to God's family. Tú perteneces a la familia de Dios. This family is built on the teachings Y esta familia es edificada en las enseñanzas and of the missionaries de los misioneros and the preachers, y los predicadores, because Jesus Christ himself is the cornerstone. porque Jesucristo mismo es la piedra principal del ángulo. You know something? There is no excuse No hay excusa for so many people to be confused. por tanta gente tan confundidos. If they would only just read their Bibles, Quizás si simplemente sacaran tiempo para leer la Biblia, many people would not be so confused today. mucha gente no estuvieran tan confundidos. Now, the word cornerstone, O sea, la palabra piedra principal del ángulo. I visited the Wikipedia page. Yo miré al Wikipedia. Everybody knows who Wikipedia is here? Wikipedia es un diccionario Yes, it's a dictionary which explains many things. que nos da una explicación para muchas cosas. And it's free, by the way. Y es gratis. So, huh? Oh, it's the cousin of Google, I think she said. El primo de Google So, it says that the cornerstone, dice que la piedra principal del ángulo it's a foundation stone. es una piedra fundamental. Now, the cornerstone Entonces, la piedra principal del ángulo is the first stone that is set in the construction of a masonry foundation. es la primera piedra puesto por lo que construyen o edifican un edificio. So then, all the other remaining stones Entonces, todas las otras piedras will be placed there in reference to that cornerstone. van a estar puestas en referencia de esa piedra principal del ángulo. And that will eventually determine the position Entonces, eso va a determinar la posición of the entire structure. de toda la estructura. Isn't that amazing? ¿Eso no es So, maravilloso? so based on the cornerstone, Entonces, basado en la piedra principal del ángulo, that principal stone will tell you how the foundation will be built. esa piedra indica cómo la construcción va a ser edificada. So if we're building on top of the foundation and we astray from that cornerstone, So, si estamos edificando sobre ese fundamento y esa piedra, eso nos va a indicar then the building will not be stable. si el edificio va a estar estable o no. There will be many problems. Quizás si lo hacemos incorrectamente va a haber muchos problemas. Now the statement again, I will build my church. Entonces, la declaración, yo edificaré mi iglesia. So the key now is church. Entonces, ahora la palabra clave es iglesia. So when Jesus says church, Cuando Jesús dice he is iglesia, actually expressing his call to the world. Él está expresando su llamado al mundo. He is calling a church. Él está llamando a una iglesia. Now the word church means ecclesia, right, in the Greek. La palabra iglesia es iglesia en el griego. So that word ecclesia is obviously translated in the New Testament as the word church. Entonces, la palabra iglesia en el griego, su
Su traducción es iglesia. So the word ecclesia, So the word iglesia, the word ek, la palabra eka, it means coming out from and to. significa saliendo y yendo hacia. Let me repeat that. It's coming out and going to. Voy a repetirlo. Es saliendo y a ir hacia. Now that word also comes from the word kaleo, Y esa palabra también sale de la palabra kaleo, which means to call. que significa llamar. And it has to do with the group of people called out from one place to another. Y tiene que ver con un grupo de gentes que son llamados de salir de un lugar y ir hacia otro. So the church was called out of darkness into the light. Entonces la iglesia fue llamada de la oscuridad a la luz Let's admirable. repeat it, right? The church was called out of darkness into the light. Entonces la iglesia fue llamada de la oscuridad hacia la luz. So let me reiterate two important reminders. Entonces voy a decir dos cosas para recordar. Number one, Número uno, which the children already know in this church already. que los niños aún saben esto. This group of people is not a building. Este grupo de gente no es un edificio, The church is made up of all believers in Christ. sino que la iglesia establecida por los creyentes. Number two, the church is called out. Número dos, la iglesia es llamada para salir hacia afuera. So, let's see, 1 Peter chapter 2. Entonces, primera de Pedro, capítulo It 2, says that you are a chosen people, dice que somos un pueblo a escogido, royal priesthood. un real We sacerdocio, are a holy nation. somos una nación santa, We belong to God le pertenecemos a Dios, so that we may declare the praises to Him, porque podemos declarar sus alabanza y adoración hacia Él, to the one who called us out of darkness into the light. al que nos llamó de la oscuridad a su luz And I don't admirable. know about you, but I've been called to be selected and to be part of this family. Yo no sé de ti, pero yo fui escogido para ser parte de esta Let familia. us continue to build on this foundation. Entonces vamos a seguir siendo edificados bajo este fundamento. Just like the disciples who did continue the work of Christ. Como los discípulos siguieron el trabajo de Cristo. Now, how do we as a church continue to build correctly? Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia seguimos edificando correctamente? Especially in the correct foundation. Especialmente con el fundamento correcto. Well, number one, Entonces, número we uno, must never forget that God already put a system or a structure in place. no nos podemos olvidar que ya hay un fundamento. So, in other words, God's Spirit in a congregation moves from the head, the leaders, Donde el Espíritu Santo de Dios se mueve desde los líderes and then into the congregation. y baja hacia la And when I'm congregación. saying this, I'm saying concerning what we're learning here. Y cuando digo esto, estoy hablando de lo que hemos aprendido. So a congregation that doesn't have good leadership Entonces, una congregación que no tiene buenos líderes and it's not aligned with the structure of God, y no está alineado al propósito eterno de Dios, then that church cannot experience the move of the Holy Spirit. entonces esa iglesia no puede experimentar el mover del Espíritu. So even when we look at the Old Testament, Entonces, cuando miramos el Viejo Testamento, you know, it's funny because the Old Testament provides us a lot of information concerning leadership. y el Viejo Testamento nos da mucha información sobre el liderazgo. And you know that there was a high priest, you had the prophets, Sabemos que había un sumo sacerdote y los profetas. and it's funny because, you know, Jesus came to amplify, you know, that leadership into the new covenant. Y vimos como Cristo vino a amplificar ese liderazgo aún al Nuevo Testamento. And point number two, let us not forget that the church is the body of Christ. Y no olvidarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. He gave birth to the church. Él dio nacer la iglesia. When his body was pierced on that cross, Cuando su cuerpo fue lastimado en la cruz. he became the prime cornerstone of the church. Él entonces fue sido la piedra principal del ángulo. And during his ascension back to the Father, Y cuando él ascendió hacia el Padre, he gave people in the church gifts according to their abilities. él le dio al pueblo de Dios dones acuerdo de sus habilidades. That's why in Ephesians chapter 4 it says, but to every one of us is given a grace Por eso que en Efesios dice que a cada uno de nosotros se le ha dado una gracia, according to the measure of the gift of Christ. acuerdo del don que han recibido
de Cristo. And number 3, Y número let 3, us not forget the importance of the fivefold ministries. no nos podemos olvidar la importancia de los 5 ministerios. That fivefold ministry was laid out to the church to be able to be used. Esos 5 ministerios fue dado a la iglesia para edificar la iglesia. That's why we have the apostles. Por eso que tenemos los The apóstoles. apostles, they govern, they establish a government. Los apóstoles establecen un gobierno, They provide a foundation. un fundamento. The prophets are the people who guide the people. Los profetas guían a la gente. They point out a way, they bring vision to God's people. Ellos traen visión a la gente de Dios. And the teachers, they're the one who teaches the church. Y los maestros enseñan a la iglesia. The evangelists are the people who go out and the masses and they preach the gospel of Christ. Y los evangelistas salen a predicar las buenas nuevas. And the pastors, Y los pastores, which obviously they care and they nurture for the people. que ellos dan a nutrir y aman a la iglesia. That's why in Ephesians chapter 4, Por eso que en Efesios capítulo 4 I would just read it. It says that he gave the apostles, dice, Él le dio a los apóstoles, the prophets, los profetas, the evangelists, los the evangelistas, shepherds and teachers los pastores y maestros, to equip the saints para equipar a los santos for the work of ministry, para la obra del ministerio, for building up the body of Christ. para construir y edificar el cuerpo de You see, Cristo. church, we need to continue building up. Entonces necesitamos seguir siendo edificados We need to continue building up. y construyendo. Now, to finish, Entonces, para terminar, let's continue building up the body of Christ. vamos a seguir siendo edificados el cuerpo de Cristo Let's focus on the cornerstone. y vamos a enfocarnos en la piedra principal del ángulo. There's a verse in the Bible that says that when the waves come in, you're pushed all over the place. Hay un verso que dice que cuando vienen las olas, uno se mueve con las olas. And the reason for that is because when we don't have a solid foundation on the rock, Y la razón es porque cuando no hay un fundamento sólido sobre la roca, you can hear some dumb things out there. tú puedes escuchar cosas que no hacen sentido. And when you have the knowledge of the Word and the Holy Spirit, Y cuando tenemos el conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo, you're gonna say, that doesn't sound right. quizás tú vas a decir, eso no suena bien, It doesn't sound right. eso no suena bien. And it's funny because even our children, my children have changed their vocabulary as well. Y aún mis hijos han cambiado su vocabulario Because they're learning what we're teaching here. porque están aprendiendo lo que estamos enseñando. I am very grateful Y yo estoy lleno de mucho gratitud because we are studying the Word porque estamos estudiando la palabra based on that foundation. basado en ese fundamento, That foundation which is Christ. ese fundamento que es Jesucristo. And we, as teachers and preachers and ministers of the house, Y nosotros como maestros y predicadores que edifica la iglesia, we have a responsibility to keep on building what God already started. tenemos una responsabilidad de seguir edificando sobre esa roca y fundamento que es Cristo. But like Paul said before, Pero como dijo Pablo, we must do it very carefully. pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Very carefully because this is a big responsibility. Con mucho cuidado porque esto es una muy grande responsabilidad. Unfortunately, many people might lose their lives because they don't know the proper truth. Y lamentablemente quizás van a haber muchos que pierden su vida por no conocer esta verdad. But in this house, we are preaching the Word of God. Pero en esta casa estamos predicando la palabra de And Dios. if you're willing to learn, Y si está dispuesto a aprender, then you will learn. entonces vas a aprender. See, because there's a saying that you can lead a horse to water, right? But you can make him drink, something like that. Porque hay un decir, puede llevar un caballo a la agua, pero no lo puede obligar a tomar. So we can't make you learn. Entonces no te podemos obligar que aprendas, It's up to you. It's up to us. sino que depende de cada uno de nosotros. The Word is here. La palabra está aquí. The teachers are teaching. Los maestros están The enseñando. preachers are preaching. Los predicadores están predicando. And this is the opportunity for us to learn every day. Y tenemos la oportunidad de aprender cada día. So let's remain on that foundation. So vamos a permanecer bajo ese fundamento. God bless you. Dios le bendiga. Amen. Amen.